जय जगन्नाथ सांग माने मु सकाळु सकाळु चलिली मटन आनिया आम घर फुल गेस्ट अच्छा माछ मटन पखाल भात को माछ भजा पुणी मटन आसीगला चलते देखा मटन तरकारी केमी होची आपण मानक देखी धनर आई की तो मु हेल्प करुची काठ टी चिरदेले सी रोसे कर चलते काठ चिरा चिरेदवा टे आमर तो जंत्र ना यही जंत्र चलती काठ चिरा धनर आई कुआड़ा गल टे चुलीटा नगे दियो ओहो धुआटा तो है जोर धनर आई कुआड़ा गला कि मटन धुची ये सब काटिकी पियाज आलू ये सब जुगाड़ कर देछि मु केवल रोसे करी आ सी तार खाली मटन धोईकी देदेव मु खाली रोसे करी धनर आई गुड़ मटन टा गुड़ बेसी राग दबुनी पक धनर आई हेती पियाज हबनी आउ दिटा पक तेलटा टे गरम हो पिला बेला कथा मन पड़ुची आमर जो खासी मरा जाए से बड़रा बड़रा गच सब हणा है सब पीस पीस हो सब दियंती बांधिकी पुटला कर दियंती एबे तो सीमित जुग ना पिला जुग एबे सब पॉलिथिन दौन मटन आसक थरे मटन हुए आमर ये माटी हांड बाहर चुली रे मटन टी हम धनर आई बहुत बहुत भल भल रे मटन रोसे करे मुझे पियाज पकईदेली सब पकईद आम पियाज तो पूरा मौली आसला ब्राउन कलर आसीगला तापर पकईदवा टे मसला धनर आई टे मसला पक खरा सांग को धुआं ये टे हेल्प करो आम बाप पुओ खरार बस रोसे कर मसला टा ये ना ना अपडेट लागो लागो सांग मैंने देखो यार बासना तो देखी मोर आखिटा जलुची इसलिए मुझे जापारुनी ना स्टार्टिंग टू मु वीडियो सांग मैंने मो मामा मामू आसी स्पेशल रोषे करने कहीं ना मो मामार जी छोट भाई से हेले मो मामू देखिया कौन है बासना रे बाबा मटन बासनाटा आसीगला यस देखो सांग माने देखो सांग माने हमर मटन रेडी आम पुओ तो बढ़िया सुंदर मटन रांची बाबा मटन टा भल हम ना हाँ देखा तो भल खाइले जा जाना पड़ो रेडी रेडी मटन एकदम ना ना पूरा एकदम ना ना रे बई जळिबो आम धनुआ गला को आउटी जान दबा कि कमला हाना लागुचे एटा काट दबा कि काट दियो छोटाटा पको सेटा काट दे सेपटू काट देनी बाबा पका
ମଟନ ଟା ରେଡି। ରେଡି। ଏଇଟା କଣ ମିଟ୍ ମସଲା ମିଟ୍ ମସଲା ପଡିଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଆଖି ଜଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ କମ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଏବେ କରିମି ଦିଅ କକା ନିଅ ଦିଅ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ନ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଧରୁନାହିଁ ପୁରା ଉଛୁଳି ପଇଲାଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହାଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବା ଆଣିକି ରଖିବା ଆଉ ସିଲଭର ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ନେସି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କଳା ଲାଗିବନି ପୁରା ମାଜି ଦେଲେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆମ ବାପ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପୁରା ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଘରୋଇ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସୁନାର କକା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ମସଲାଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ପକାଉଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବେ ତମ କାକି କ'ଣ କରୁଛି ତା ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଉଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମ କାକି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ ଆଉ ଖାଇସାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ପିକର ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଟନଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଝୋଳଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ବାପ ଛୁଆ ମା ସବୁ ବସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମଟନ୍ ସହିତ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ତରକାରୀ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।